अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे शाद ऐं आबाद फरमाईंदो। दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजो यूट्यूब चैनल ठहियलु आहे मदरसे जो क़िराअत अकेडमी दादू। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं जेके मुंहिंजा यूट्यूब चैनल ते वीडियो आहिनि सभई वीडियो पहिरियां खां आख़िर ताईं ॿुधंदा ऐं दोस्तनि ॾे शेयर कंदा। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे बरकतूं अता फरमाईंदो। ऐं दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजो फेसबुक ID आहे कारी उबैदुल्ला नाले सां। फेसबुक ते मुंहिंजा जेके वीडियो अचनि था तव्हां दोस्त उनखे लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं दोस्तनि ॾे शेयर कंदा। जीअं क़ुरान पाक जो पैगाम आहे घर घर ताईं पहुचाइणो आहे। अल्लाह तबारक व तआला असां तव्हांखे इन में कामयाबी अता फरमाईंदो ऐं ॿिन्ही जहान में अल्लाह तबारक व तआला असांखे बरकतूं ऐं शफ़ाअत अता फरमाईंदो। सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून वइन्न लक लअजरन गैर ममनून वइन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु वयुबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुव अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.